Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sur Nudin TV. La mécanique est un métier qui fait la convoitise de nombreuses personnes à Kankan. Des maîtres et apprenants arrivent à joindre les deux bouts à travers ce métier. Nos reporters sont partis à la rencontre d'un d'entre eux. Suivez. La mécanique et beaucoup d'autres métiers sont en perpétuelle évolution dans la ville de Kankan. C'est le cas de maître Drissa Kondé qui exerce la mécanique des motos il y a de cela plus d'une trentaine d'années. Selon lui, grâce à ce métier, il parvient à joindre les deux bouts. Bon, ne de semaine folie na barada ninka alhamdulillah rabbil alamin ne do ko lan soro ma fly ul men ka barani woni ke mana kambo mana karana tra mor karana nka do ke do ulle kanta kambla barani na mettre en soi caméra fait Timo. Donc oloni bité olé kan écran ha ka banka moy balu kili an wara quoi ul wara nyina fe aka nabla nara kana mado yoron na ka barada mina han kana si bima ni romelo ni mra sambi saba ni do ni ke ni barala garage mena ni nden ni na praktinu oroni na ramai ni ka barama L'une des spécialités du maître Drissa consiste à la transformation des motos KTM en 3 roues qu'utilisent les personnes victimes de handicap. Moto alhamdulillah nye KTM balala kakena mara moto di nisa fola o fempe na ye beka nyamana kanya ni kanne bolo no bara to di doya fo danolu ulboni malilale na boro fana ko moto fana nye sanili barala nye TVC barala nye marki fla wole kam kala KTM kan ko kenna mara moto di donc nyo barala ka ke wurun sabadi ala dinya kono ma fana ye magana woro kusebe sigiringe nala la futa fana ye nala kala beka nyamana sosia manka alors bibiro ala koni ala boro fana bara no yama. À ce jour, il évolue avec 22 apprentis. Maître Drissa déclare être confronté à des difficultés d'ordre matériel. C'est pourquoi il lance un appel aux autorités en faveur d'une quelconque aide. Bon, nabaradiando bibi do momé wole momwan fladi. Siama mro labla parce que sankelen samfla siama no ni siama nabla la so mo saba mo nani ndewo labla. Kili kamé mro ro kase de meninkela luma wole koni nalu yido jala vraiment ka inyalo kanta ouvrier do ka se mécanique généralement ha kana se artisanat ma vraiment ko ni ala taralo la parce que nalu ka inyalo artisanat do bi gouvernement sera ki inyalo kanka artisanat do ka deme ademeni lisa ambulo la barala bela denima. Dans la société africaine, le savoir se transmet de père en fils. C'est pourquoi cet apprenti commence à se perfectionner et lance un appel aux autres jeunes de prendre le métier au sérieux. Iba dini babla manganse la métier re susu ka beta kala manganse ka al dini fitini baba lo na hayi salo na banalo ni kuno iba duya fam fayda to no so manganse ya o fini di hali ke ko wato ida to no so donc manganse ya fara o fini di anko manganse ya fini di men na fa kabo anko ni simela ka badinna men dini sufeta mal la bulate ko lalte barabara ali freke ka dinna do garage ko no ali métier kra ba métier kra surtout manganse ya ba métier basso. Encourager et appuyer ces arts de métier permettra aux jeunes de gagner le pari d'autonomisation et de perfectionnement. Tous les dimanches, comme de l'accoutumée, l'association Nudin Islam, sous la houlette de son président Sek Suleiman Sidibé, organise des lectures de Saint-Courant accompagnées des bénédictions et des noms exaltants de Dieu. Notre reporter était de la partie. Dimasi, Slama de Krouba Mentoko, association Nudin Islam, na akuna sini ila Sek Suleiman Sidibé. Wodi la reta kasi sena, ka arkona kranke, ka trate ka kumfa do usa hanena. Bignolo, Monsiama, même la Denkena, il a Sek Suleiman Sidibé Tcholuma, 4 attestra, nous mais voilà mon bakrado, car faut Akula Daniel. Badenkeme, alors Koko Abralimina, il a Sek Suleiman Sidibé, sera nous mais voilà mon bakrado, 4 attestra Alala Kilebantiama, Ko Abrad Nyobi, Nyankrama Femi, ale Boulenar Fama Ko Bassi, à Trawole Batula, Abri Boulobauro. Tchegourete Alula, mon fako. Tchegourete Alula, mon sol la foudou locatier. Tchegourete Kunte Alula. Adamaden mbane here sorona du koloko kanka here woke jibala siboni chebere tunte alula adamaden mbane kenne ya sorona ala fe ko yele man jangarola chebere tunte alula menu te duma menu yeji na kilendi ka yele kilendi ko wafitina la do wul ni nyonte ka wul ke kele nyomadi karamo solo brasalu kunno mba alula na yoro men do bi
mentu yalu patola sete o ye fankate ola karamo solo men yalu kundo sete nye fankate na alu men yere fene lane sete alu ye fankate alula ni sedo nkana alu nyabi nalu bese kola alu yalu masubo beta bi alu nya sinne malu ye dina kamtui alu bala me modo tiela billahi le fene na do tiebi ni mallo ko do tiebi taw mbembala cela sike ya mayinga fenfenye baraju kasola ni hamini jireri mulu bidi makosa ya fe ka daraja soro ya fe ka ki jiredi ele ti jere soro na ibolo bakela la herero ko ta do watien e bake ki jiredi ko ta ko gore di blano mara be jamari nalani alala alu kana lanne la de la landa ya tela bana ba sa ya na tole alu yela alala ni molani alala alu ye samara bo ki sonto duma yi hamido fo alanya bi lo ne jole ku noni ala ba me yira ki la yani sani bante ilo fo moli jigala mante mena ku ngona ni ga mento ya rasmale ni kanala boyalo na mema ko ala yan fe bitanno abasi jeni ni muso nyina ni menu mati cela folo ni ala sonda fem ba furu pasi ni jeni koro ni le akeni le nyana akeni nyana wala ma ele hankili yanko wala ma ele tolomalo na anna YouTube kan Nurdin TV la Bate FM na ele tolomalo na anna Suni Tele ima yansure yeni ke yuma ye yanko ni ala sonda mbata keni lobby ala tedu yala ko few ko baraju kelal dal tolo muso ni chefe na pasi ni jeni koro ka be se ko lo bali mo bani mbolo bo ko do ala nyakrama femendo annara ye basi keme ani doni jatia mo ila sa Suleiman Sidibe masala dunyo kono ma andara kana wogene ala keneka basi a yede tende bulode a yede netre mo sulo fo nere nyento o chela demnan kam ke seli baso tala nete me ke tie metre mo sulo fo wallahi bi lay tala ne daga o ne nyento chela bien mo ya metre mo sulo fo mo ri jaro amra do yang sinyo mala di anyi ngono nego wele ngo ay mi yemori ngo me fitira la mo ngo itana ngo ida no ko ba ngi ndo mena yano ngo na ikatira ka sepa ako ko jima tinyare la kontono ka kun tesi itesi ka tesi ngo tango ngo si lauru ike mana tabi nyamuri ambon temira la krabi wallahi bilet kalai ngi nyamuri ya temira la krabi be teme kalik madu beni bon anko jona mati me kramos lo kubrina ne sonna bernan sonna ko fete ni de nkaman ke ni mamo so yi siga ngwan ba de kramos lo kuro una morian ngo ambe ke mate ke kramos lo kono mais kuma to muso ni parce que mbra toro ko juya bon kramos lo kanumbre dun sono mena lungre lo ndo mula ba il a sa Suleiman Sidibe amalo kodo sidama la sabati bani ala wuriki ba bela de nendi u bela de ntemi kodo ale ko ni mo le di dunya kono bi menyo mansia ba ni kala krosi sanga anwati mo keme nun ko jate il a sa Suleiman Sidibe ye menka wati kru bela de ne kala do sidama dinamendo bon à l'heure du second Suleiman Sidibe dans sa campagne de sensibilisation pour la paix et de destruction des fétiches et des idoles. Dossier d'apprentissage dans cette édition d'information pour parler cette fois-ci d'un atelier de culture que notre reporter Mamoudou Balato Kamara s'est intéressé. Suivez son reportage. Maître Benkaye Krala le dit, menye mwoke masabani ko krana wati mena. Demusone nu katrete muso fudunen. Demusone menene bulobi. Nga damine mima kanga ya mo lulu. Me bibindo na kaye kono, mi toswe na kaye kono. Mo keme saba ani mo lulu. Ole na kaye kono anti. Abe mbulu yang. Demusone fana be bara ino li yelanditi. Yi bara muso fuduni yado, sunguru yado, dini fitini yado, akasia. Oro na bara fana lole mima, ole ka silamaya deme. Silamaya deme tere kuguredi. Silamaya kuku akomentu, wili toto. Akuku ka komenike, wili keto. Ngina ina ankan ka jomodi ke. Janvier karo teletano konondo, 19 janvier. On va to kwa bunyata kwa di kramoma. Tansa anya ma fenale, men kan ka bo men kan fo na di se baradia de la kala. Ne ta kala ka foko nya ke ngoro kay prandi bode nya ke la le toujours
men basi ayebo ado kena diniye sa alabay boyan aye kesron aye baradia soron kayla baradia marché kane fana baradia marché baramburan ko sey akan ala baradan lo kosebe ay kilidi kana tala kala se bonfulo molma tawdi se de menaka demusoni mo keme saban ko men ne bulu machine min ne bulu nyireta machine bilulu kolo kado de oh machine min bulu nyireta machine bilulu place ko fana ina an yorom nanti yamra doya hambi folon jama mabanala ni se ka killi kana ni bonere do moyma ayi kana akini nyalo ne do de ayi nyalo jamana do ayi nyalo demusoni ni do muso kelembra tien famille tan tien odi muso kelemba son famille tamra son ne muso ni ale barala ledi maître benke fe ayi killi kana tala kala se adinyoluma ayi do do barala tono ye barale la ne men fala nu yewenye ayi fra to ma mi sen na jula ya me fana wa tele fana ala ya ina miti ngini ibana miti ngini miti nyonte ali sini baki la bondal le dina ila miti o to di so yino maître benke ayi barani bekela akunnan fulu lila ka ben jamana la sabatini ala wurikima. Mesdames et messieurs, le plaisir a été pour moi de vous servir. Tout ce que vous faites, faites-le bien. Avant de se quitter, retenez ceci. À pas de caméléon, on peut se construire quelque chose. Portez-vous bien et au revoir.